डालकू धरबू लक्ष्य तोर जीव हजी चालीचे नहीं तो हाँ हाँ अरे मूलो न पाइबू बाबू रे कीर्तन देखलू हाँ जुड़े भजन हाँ और भारत का बच्चा बच्चा हाँ आगुड़े क्या गीत गाउतलो भाई म्याऊ म्याऊ करतलो जा हाँ ओ भाई म्याऊ म्याऊ करतलो कांजी भाई हाँ मुई जानी छे हाँ तुमे मोर नु 20 बरस आगरू जान कीर्तन ना करथलो हाँ हाँ हटा खाली खिचड़ी खाउतलो गाँ गाँ बुली बुली हाँ हाँ गुटे प्रश्न देइतिली भाई हाँ मोर आशा थिला सान भाई हाँ मोर दादा कहबे बोली हाँ हां लक्ष्मणंगर झियारी बोली हाँ तुमे प्रश्न जदि स्वर करि नहे पारो हाँ हाँ उत्तर केते बेला देबो हाँ हनुमानंग भौणी हाँ श्रीरामंग शाली हाँ दशरथंग नातुणी हला केउ बोली हाँ विषय वस्तु मुई अनुरोध करथिली जेतु आघलिया तुमे हाँ राम और हनुमान केंदेगिरी भेट हेले हाँ पूरा तो मिक्सचर डोणबे लागला हो भाई पिरियडटा कीर्तनीटा हाँ इरा से पपंगा के हाँ हाँ छी 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 আর কবি মানে ये बहुत लेखुचन है परे हाँ तोलके तो लाउजने कवि मान किछि जोड़ा नेनो काना होसे तोले जाय बाबू हाँ अच्छा हाथी हां कवि माने केनो जह लेखुचन हां कवि माने लेखबाटा छाड़ी देनो एथा हाँ। कम कम लिखु जो हाँ ए बिला हाँ ए बाबू रे हाँ हाँ हमर भाई बोलथिले हाँ खाली था बाउछे हाँ फेर गुडे था बाबा कीर्तनर था हाँ हाँ इदि खराब भाबबार नै न भाई हाँ इटा रंगीन कीर्तनर था बे हाँ तुमे खराब नै भाबबो हाँ मुई जन प्रश्न करिथिली हाँ तुमे उत्तर तिके चेष्टा करथिले हेति द भाई हाँ का थी लगी हाँ कीर्तन गले बही पढ़वा लगी पड़सी हाँ हाँ अरे बही पतर नहीं पढ़ी कहू चखी किनी कथा বই পত নাই মরি কৌচকি কিনি কথা বহি পতর নাই পড়ে কৌচকে কেনি কথা এ সাঙ্গ তুমি বড় দিয়াটা ए बिना हाँ। ओ भाई हाँ। हो सुनो हो तुम्हें बढ़े निर्बुद्धि आटा सुनो हो তুমি বড়ে নির্বুদ্ধিয়াটা हाँ শুনো তুমি বড়ে নির্বুদ্ধিয়াটা बाबू राम हनुमान कंदगिरी भेट ले हाँ हाँ छुच्छाटा पीरियड पूरा खाली है हाँ। ए बिना हाँ। अरे वही पतर नहीं पड़ी को वह महंगा हाँ हाँ ओ सुनो हो तुम्हें बढ़े मलमल हाँ मुई कहतिली ब्रह्मवेत्ता हाँ काहे लागी हाँ हाँ गौतम गुडे अंता ऋषि थिले हाँ ब्रह्म के चिन्हि पारिछन हाँ हाँ ब्रह्मरे तांगर लय लागिथिला हाँ हाँ ब्रह्म सहित तांगर परिचय थिबारु हाँ हाँ ताहांकु ब्रह्मवेत्ता बोली गुहा गले खाली अलुआ भात खाई आले हबा हाँ हाँ ए पिला हाँ का बोलु छे हाँ अरे हे गोलो न गुपा নাই মারো ন ঠাপা আর নাই জানি বালা কই দামি কায় করুছ চিন্তা
বাটে যাবার পরে সেটা কানা আওয়াজে কে যাইছে হ্যাঁ। এ বিলে হ্যাঁ। এ শুনো হো তুমি বড়ে নির্বুদ্ধি আদা বাবু সুনীল ସବୁବେଳେ ସୌମ୍ୟାକେ ଯୁଗବୁ ହଁ। ଓ ଶୁଣ ହୋ ବଢେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଆଦା ବାବୁରେ ଶ୍ରୀରାମ କଥା ହୋ ଶୁଣିବ ବିଦୁଷ କ୍ଷଣ ଧୀରେ ଦେଇ ମନ ଏ ପିଲା କାଣା ହଉଛେ ଆରେ ରାମ ହନୁଙ୍କର ଭେଟ ପୂର୍ବ ବିଧାନ एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनं स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवा बाबुरे आर्यावर्त भारत वर्षर पूर्वर दिगदंती क्रांतिकारी महापुरुष माने केन पंथा देइछन आर्यावर्त से पंथा के सब बेला ग्रहण करि आसीछे ये हरि कथा राम कथा कृष्ण कथा हमें सुनले कि सुनाले हमको काना मिलसी बाबुरे अरे सुनी सुनाइले भइलो ए मोए जीवन অন্তকালে রদ জগতে কাল সমান মুতি অজ্ঞান মোর সুতা নাহি জ্ঞান প্রমতি লেখমা দেব আহে সাধু ভাই এতে দিন কীর্তন কলন কেভে শিখবা আর তুমি अरे सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी 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 राम कहानी
कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी যথাযোগ্য অলঙ্কার দরকার কাহাকিয়া ভাষা দরকার ভাই নিজ ডন বাগ লাগুছে কীর্তন চেঞ্জ করো এ পিলা কাঁথি লাগি ভেট হইতিলে রাম হনুমান ভগবান বাবু মর্যাদা পুরুষোত্তম সত্য রক্ষা করবার লাগি বাবু কৌশল্যা মা তাঙ্গর গর্ভরু অযোধ্যারে বাবু জন্মগ্রহণ করিতিলে এবং তাঙ্গর পত্নী ধর্মপত্নী সীতাঙ্গু শিওর 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 লঙ্কা রাবণ নেই যাইছে বাবু ভাই মতো হসা লাগুছে রাম হনু ভেট কিষ্কিন্দা কাণ্ড থিয়েছে খুন করো ওহি মগ তাহলে ঘরকে গলে দেখবো কিষ্কিন্দা কাণ্ড যদি পড়ি যাব তাহলে রাম হনু ভেট জানবো তুমি তো ভজন গাইকি সারি দেল এ পিলা আনা হইছে আর ত্রেতয়ারে মহাপ্রভু রাম রূপে যাত राम रूपे जातो बोला राम रूपे जातो মহাপ্রভু রাম রূপে যাত राम रूपे जातो बोला राम रूपे जातो কৌশল্যাগর ভরু প্রভু হইলে সম্ভূত ओइले समूत बोला ओइले समूत কৌশল্যাগর ভরু প্রভু হইলে সম্ভূত ओइले समूत बोला ओइले समूत বাবুরে ओ ভগবান যেতবেলে ত্রেতয়া যুগে দুনিয়াকে আইছিলে हाँ আজ্ঞা বহুত দুঃখ সহিছন हाँ বাবু মাতা কইকেই हाँ বর মাগলা हाँ 14 বরস লাগি हाँ রাম দিবে বনকে हाँ অবশ্য তার পূর্ব কথা মানে বি আছে हाँ সেটা সব ভগবানগর লীলারে যাউছে हाँ বাবু हाँ পঞ্চবটী বনরে বাস করিছন हाँ কিয়ে কিয়ে के রাম লক্ষ্মণ সীতা हाँ শুনো ভাই কাঁথি লাগি রাম হনু ভেট হইতিলা हाँ কেন্দা হইছে कत्ता গুটে মায়া মৃগ আসিছে हाँ রাম যাইছন পছা পছা লক্ষ্মণ বি গলে हाँ সমাধি কে আসলা के আরে ধরি জ্যোতি বেশ আসিণ লঙ্কেশ আরে ধরি জ্যোতি বেশ আসিণ লঙ্কেশ ধরি জ্যোতি বেশ আসিণ লঙ্কেশ দশগ্রীব রাবণ হ্যাঁ। পুরো ভিক্ষুক বেশ ধরিকি আইছে हाँ এ পিলা হ্যাঁ। আর সীতাঙ্কু নেলা চোরাই বাবুরে সীতাকে কেন্দা কিসমে চুরাবা हाँ রাবণ কিনলো যে ভিক্ষাম দেহি हाँ সীতা মাতা চিন্তা করুছন हाँ আরে কেনতা ভিগ দেমি কায়ে বুদ্ধি কর্মী केंता बेग देमी काय बुद्धि करबे মুই খালি হাতে ইনু কেনতা ফিরাই দেমি মুই खाली आते इनु केंता फिरे देमी ভাই সীতা চোরি রাবণ সীতাকে চুরাই নেবা হ্যাঁ এ বাবু ও। সীতা চিন্তা করুছন হ্যাঁ মুই আজ খালি হাতে ফিরে না পারে না পারা ভিক্ষা বি দেই না পারে না পারা কাছে লাগি তিনটা গার কটা হইছে হ্যাঁ হেলো নাই মানিকরি কেনতা মুই হেমিটা পার মোর গুলফি রানী চকোবার তোতে মিস করুছা বারম্বার তুই মোর লাইফ বিম্বার তোতে রে এ পিলা থাইদে জহ হই যাউছে হ্যাঁ। বাবুরে সীতা কহুজন হ্যাঁ। এ নাই পারে ডাগি ই তিনি করিছন বারবার নাই মতে নাই পারে দেখো তো ভাই কেতবেলে রাম হনুমান ভেট হবা এ পিলা আরে কেনতা ভিগ দেবি নাই পারে
সোনার মির্গ পটে লুলুবিয়া লুলুবিয়া পিতাম্বরী পটে লুবলুবিয়া সোনার মির্গ পটে লুলুবিয়া লুলুবিয়া পিতাম্বরী পটে এ বাবু হ্যাঁ। সবু মোর দোষ হ্যাঁ। মোর কথা মানি করি থাই গলে তার পটে তোর কথা মানি করি তাই বলে তার পটে তোর কথা মানি করি তাই বলে তার পটে বাবু হ্যাঁ মুই মায়া মৃগপতি বাবু হ্যাঁ আকৃষ্ট হইকি পঠালি বলি যাইছন হ্যাঁ। তিনটা গার কাটি দেইছন হ্যাঁ। তোর কথা মানি করি থাই গলে তার পটে তোর কথা মানি করি তাই বলে তার পটে নাই পারে ডাকি বাবু রে ও। রাবণ চুরে নাই গলা হ্যাঁ। যেতেবেলে রাম লক্ষ্মণ ফিরিছন হ্যাঁ। কুটির মধ্যে দেখলে মাতা সীতা আউ নাই ন নাই ন। তাଙ୍କୁ খুঁজি বলিছন ସବୁଆଡେ হ্যাঁ। এ পিলা হ্যাঁ। খোঁজি গিরি বন খোঁজি গিরি বন গহন কানন আর বিকলিত বেনি ভাই বিকলিত বেনি ভাই বিকলিত বেনি ভাই ও বিকলিত বেনি ভাই এ পিলা ও। এ কি হেলা বলি মনে বিচার আরে জানকী মোগলা কালী মোলা গাই সীতা কাহি গলা বলে বিচার কলে হ্যাঁ। ভাই ইনু রাম আর লক্ষ্মণ হ্যাঁ। সীতাঙ্কু খুঁজি বাহারবে হ্যাঁ। জটায়ুর সন্ধান করবে হ্যাঁ। বাবু হ্যাঁ। ধীরে ধীরে করে আগে গলে হ্যাঁ। হনুমান আর রামঙ্কর ভেট হেবা ভাই হেবা। মু ইনু ছাড়লি তুমি উঠলে ইনু গাইব তোমাকে আমি পাঠ দেখাই দেইছে হ্যাঁ এ পিলে হ্যাঁ। পিলা মানাবো গাহক কে গাহক বাহক কে বাহক গুটে তাল দে আরম্ভ করমা বিলকুল। তারপরে বাইতে দেব কেতেবেলু কলিনো আজ একে মানরে চন্দ্রাননা দেখি নাহি সপনরে দেখি নাহি সপনরে পিলা মানাবো গায়ক কে গায়ক আর বায়ক কে বায়ক যাহা भी हो बाबू हेबा तो परछा परछा ना तो बिल्कुल नहीं আমার দাদা গুটে বাদ্য বজাইছন সেটিং গলে হবা দেখো ভাই টিকে অপ ডাউন হউছে টিকে दमा बाबू हनुमान महापुर का पूजा कला बेले बाबू रे घंटा लागुचे घंटी लागुचे शंख लागुचे आमे गुटे घंटी बाद्य रे दमा तार परे पछर कथा बाद्य कंता আছে पहला गुरु बाबू गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री बाबू रे बाद्य कंता আছে त्रिघंटी घंटा नु घंटा झिन झिन झुम्पा नु झुम्पा
झुंपा त्रिघंटी घंटानु घंटा झिन झिन झुंपानु झुंपा प्रकट परिसर भावे तद्ग्रीडी नचत्त राधा नचत्त राधा छलल लखिटा खिटाक्ता दुलु बाज कीर्तन्यश्च मृदंग हेले भी बाबू बाद्य दबार गुणे घात बाद्य दमा बाबू तलके तल आते जीवाबे बाद्य माने बजाते जाउथुमा तलके तल आउथुवा घंटा बहुत टाइम